ত্রিপুরার কোনো রাজা তাজা খাজা নাই। ত্রিপুরার রাজা হয়েছে কি আমরার বুবাগরা। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? মানুষ মাত্র ভুল ভ্রান্তি করে থাকে, ভুল হয়েই থাকে। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। Hello dalok bahai tongbai khakayu kaham tongpayu na lam soku hanyu hai tini ni te kaisa ketal video dalok oban chai sekang tonrak kebangku porok kaham ken sai manu tipulan malik sabo huai ni malik sabo omai ke ongi mang tongu ajagao sao wansaro kebangku video sanam ka hepano chin tipra jugrok bai marok belekin expose khaije ka reply ja kabrak tai kok pai yang ketam khai ka tabo hingke comment hamia commentary sanan ongsiu kok to bak payang no hingke uma heke no je thangnai to nak nugui makna je wanyung marung no wan chasala no asu thaske no comment sebes reply ka chin bukuk jok tina hingke boni thanio tabo ke hai comment hamia sokai ta dollo hingke dollo bobong hai expose khen nang ka dollo khia kanai nya ji tamsaka ত্রিপুরার হিস্টোরি দা পড়ো আগে অশিক্ষিত মিয়া এটা আবার কই থেকে মিয়া ভাই আইছে রে অশিক্ষিত মিয়া ভাই তুমি কিতা করস এখানে কমেন্ট মারবার লাগে আইছস আচ্ছা ঠিক আছে তোমার কমেন্টটা আমি পড়ি না নি তুমি কি লিখছস ত্রিপুরার কোনো রাজা তাজা খাজা নাই ত্রিপুরার রাজা হয়েছে কি আমরার বুবাগরা তাজা হয়েছে গিয়া ওই মিষ্টি দোকানের খাজা তুমি খাজা চিনস না খাওয়ানো পাইছে না তোমার জীবনে খাজা ত্রিপুরার খাজা কেমনে নাই কইতে পারছস মিষ্টি দোকানে যাও চাই খাজা 5 টাকা 7 টাকা দামে 10 টাকা দামে পাইবি যা আগে তুমি চাই না আয়ো খাজা কোনটারে কয় রাজা কোনটারে কয় তাজা কোনটারে কয় বুঝছস ত্রিপুরা 1947 টিকা থেকে না টিকা ওই ভারতটা লিখছস যে স্পেলিংটা ঠিক কর আর কিতা কইছস একটা কেন্দ্র স্বাধীত কেন্দ্র স্বাধীন তো এটা লিখতে চাস আরে বুড়ব কই থেকে তুমি যাই আয়স আগে স্পেলিং শিখি আইজা স্পেলিংটা ঠিক কর তুমি যদি স্পেলিংটা ভালো কইরা আমার কমেন্ট করতে জানস তারপরে আমি তোমার কমেন্টটা পড়া রিপ্লাই দিমু তোমারে বুঝছস নি আরে কই থেকে তুমি তোমার কমেন্টটাই স্পেলিং ভালো না তুমি চেক করস না নি একবারও তুমি যদি না পারস যে তোমার আশেপাশে বাচ্চারা পড়ে না নি নার্সারির বাচ্চা ক্লাস 1 এর বাচ্চা হেরাও তো তোমার থেকে ওই ভালো করে লিখতে জানবো পড়তে জানবো তুমি কিটা লিখছস ওইটা আর তুমি আমারে কই ত্রিপুরার হিস্টোরি আগে যাই না শুন না আয়ো তুমি কিটা কস তুমি কই থেকে আইছস বুড়বক রে কমেন্ট আগে দেখ না তোমার কমেন্টটা আগে দেখ কিতা লিখছে রে স্পেলিং ভালো না হ্যাঁ কিতা লিখে ক্ষেত্র চিত্র পিত্র ও মাইউ কই থেকে আইছস রে তুই লজ্জা লাগে না নি তোমার একদম লজ্জা লাগে না যে কমেন্ট করতে আইছস স্পেলিং ঠিক নাই পারস না যখন করস কে রে হ্যাঁ সবাই দেখে তোমার কমেন্টটা তোমার লজ্জা লাগে না নি রে আর আইস না বুঝছস নি যা ঘরে গিয়া ঘুমায় থাক ভাত খায়া একটা গান শুনছস না নি আমরা যে গান আইছে এই গানটা শুন না হেডফোন লাগায়া গান শুন না তুমি শুয়া পড়ো বুঝছস নি এখানে আয়ো না বুঝছস লজ্জা লাগবে তোমার আমি কমেন্টটা পড়তেই জানতেছে না তোমার কিতা লিখতাছস আর কিতা কইতাম তুমি কিতা কইছিল অশিক্ষিত মিয়া আচ্ছা যা অশিক্ষিত মিয়া বাই যা বৌদির আঁচলে ঘুমায় পড় বা বৌদির আঁচল দইরা ঘুমায় থাক যা অশিক্ষিত দলকে হাই যে নরক তো সাইন মানো যে আমরা বাঙালি টিম নি আমরা বাঙালি পার্টি নি আর জাগান লিডার হেকে তো নরক যত বরং সাইন মানো যে বাংলাদেশ নি ফাইনাই গরাঙ্গ রুদ্রপাল বনি মুং তুই তো এমনে নো এফআইআর অং তো কেস অং তো নরক কাম কেন সাইন মানো হাইপানো বতাবু বনন যে কত রক থামি সালাইনি বন জেল নি ফিরক রিতি ফেকাতা বেল খাইতি ফেকা আসুইলা তাবুক বলাইনি ফেকাই না ওয়ান ছগু বতাবুক সাইটং ফেকে উমাইকে sorry san kata bo je boni nun saya ini benar karsan ka je tipuran malik sabo aktolan malik sabo je wansar saitong ini borok hinui abo bo saya pini tim ni ja partio 2000 he borok tong ajagan borok si slogan diuhin sautabo tar mani ke dolog nok kaham ke saima ka bo indirect leke no bo je sorry san kata na karsan ka dolog ka wansa musuk bura tam saka kiyak khnawi nyai di হ্যাঁ ডাকাইছে তুমি মামলা হ্যাঁ ডাকাইছে আমরা ডাকাইছে তারা যা জানতেছে সবটা খুশি
তথ্য প্রমাণ তো তার কাছে আছে, আমাদের কাছে আছে। কাল তো আপনারা তো আপনাদের বিরুদ্ধে মামলা নিয়েছে, আপনারা কইছেন যে ত্রিপুরা আপনাদের, আপনি তো প্রদ্যুৎ বাবুও কইছে, প্রদ্যুৎ বাবুর বিরুদ্ধে কোনো মামলা নাই, সে বিষয়ে কি আপনারা? আমরা না, আমাদের স্লোগান, আমাদের এই যে এত লোক 1-2 হাজার লোক জড়ো হয়েছে, এর মধ্যে একদম সেন্টিমেন্টে থাকতে শিখানো স্লোগান, কেউ যে আমরা শিখাই দিচ্ছি, আমি তো কোন অবস্থাতে এই ধরনের স্লোগানের পক্ষপাতি নেবার দিই না, আমি এই ধরনের স্লোগান স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্লোগানটা উঠে এসেছে, তো পরক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। তো আমরা তো বন্ধ করে দিয়েছি, এর আগে পরে এই ধরনের কোনো কথাবার্তা কোনো দিন হয়নি, আর হবেও না। কিন্তু প্রদ্যুৎ বাবু যে স্লোগান, তার দলের লোকরা যে এইভাবে উস্কানিমূলক কথা অনবরত বলে যাচ্ছে, তার ব্যাপারে গভর্নমেন্টের মানে ভূমিকা নেই, সেটি হচ্ছে বড় কথা। আমাদেরও বক্তব্য, এই রাজ্যের মানুষেরও বক্তব্য। তো একতরফা তো হতে পারে না শান্তি প্রতিষ্ঠা। একজন অনবরত উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখবে, উস্কানিমূলক কথা বলে মানুষকে উত্তেজিত করবে, আর অন্যরা নীরব থাকবে, এটা তো চলতে পারে। প্রদ্যুৎ বাবুর বিরুদ্ধে আপনারা কোনো মামলা করার কোনো পরিকল্পনা? না, এই ধরনের ভাবনা আমরা এখনো ভাবিনি। আমরা আবেদন রাখছি ইন জেনারেল সবাই কাছে, যা মানুষ মাত্র ভুল ভ্রান্তি করে থাকে, ভুল হয়েই থাকে, থাকতেই পারে, তো এইটা ভুল যদি কেউ করে থাকে এটা সংশোধন করে নিন, আর ফার্দার যাতে এই ধরনের না হয় এটা আমরা চাই। Next update ke dolok obuna tui no je chin buat kara bau reply dika je bono tui tabuk no tipran malik sabo aktoran malik sabo umah ke salai tongmani dolok obon chai sikang tunor kaham ken chaima no buat kara Delhi jontor montor thangoi nai hai hini saka Hingga Jepro bo ukogno sa apron ching wansar asuken tonglai mia jan ja wansar ok kabangku wansar ok to reply nan jengkano je kabangku tonglai mia nglai tong khata baksa wansar wa phanya video sana mo ango ton malik boroksi wansar ok ti tipra rogya omai borok sawi tongota tai asu simia kotor je leader gobang yang wansar yang bosa khata jito wansar ek ongman omai ong khata Hingga umur tu nyucin buang kerabo reply di saka je ang je Delhi jontor montor thangnya hani malik ang nu product kisurin chaman rok ni bakar bai kanan rok bakar obong hat ong kanan ni bos sauta abo ang all je wansar tongman all Bengali ni hinya amara Bangali party ketalong khanai a jaga tongnai ja party borok a party involved tongnai a borong nuchi himan sauta jodi ne nong amara Bangali party bai kunu involved kuri kyabu nono himania a party ni borong himani noi Bogana cerai sai kena dikata. Tai bo umum sakan je Tripura mota party phai apro kuno violence umdai kuno je danga hai system umdai kun kokbang lema ro kunui. Je phron simi amar Bangali party ni ongkar ka apron chimi ka asmar kin Tripura danga system na nami pai khain umai ke bo sau. Tai chung nai thak umai o ongkha hai chi. पिछले दिन से मेरे ऊपर अटैक चल रहा है त्रिपुरा मालिक के। बहुत लोगों को लगता है कि मैंने बंगाली के ऊपर अटैक किया। मैंने आमरा बंगाली पार्टी के ऊपर अटैक किया। अगर आप आमरा बंगाली पार्टी के नहीं हो तो आपको चोट नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन अगर सीक्रेटली आप आमरा बंगाली पार्टी के हो तो अगर आपके दिल में चोट पहुंचा है तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आपके दिल में चोट पहुंचा है, क्योंकि मेरा उद्देश्य था आमरा बंगाली पार्टी के दिल में चोट पहुंचाना, क्योंकि उन्होंने हमारे दिल में चोट पहुंचाया। लेकिन अगर आप बंगाली हो और आप आमरा बंगाली के संग नहीं हो तो आपको दुख होने का कुछ बात नहीं, बिकॉज आप तो जानते हैं कि मेरे परिवार हमेशा हमने बंगाली का सहायता किया है। नोआखाली के टाइम से, बांग्लादेश वॉर के टाइम से आज भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त बंगालीज हैं, और मैंने कभी ऐसा बंगाली के खिलाफ सोचा नहीं। जब से त्रिपुरा मोथा आया तब से एक वायलेंस नहीं हुआ ट्राइबल बंगाली के बीच में। पहले तो वायलेंस हर टाइम होता था, मैंने ये सब कंट्रोल किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा अटैक आपके ऊपर है तो ये गलत है। अगर आप आमरा बंगाली हो तब जरूर लगना चाहिए, और मैंने जो बोला आमरा बंगाली पार्टी के खिलाफ बोला। लेकिन मुझे आश्चर्य लगा कि बड़े बड़े लीडर्स हर पार्टी से जो चुप थे जब उन्होंने हमारे खिलाफ ये उल्टा सीधा बोला, त्रिपुरा मालिक कौन, अगरतला मालिक कौन, कंचनपुर का मालिक कौन, तेलियामुरा ख्वाई का मालिक कौन, तब आप लोगों का जुबान कहाँ था? तब आप लोग क्यों चुप रहे 5 दिन?
जब मैंने बोला तब आप नींद से उठ गए, कुंभकर्ण नींद से उठ गया। एनीवे छोड़िए, मैं जानता हूं कि जिसके दिल में क्रोध है, पाप है और हमारे लिए नफरत है, वो टाइम टू टाइम अपना नफरत दिखाएगा। उसके बाद वापस आप बोलेंगे सबका साथ सबका विकास, लेकिन जिसके अंदर नफरत है वो दिखाएगा, टाइम टू टाइम दिखाएगा। और मैं जानता हूं कौन है। जो लोग बोलते हैं कि त्रिपुरा में भाईचारा रहना चाहिए, एब्सोल्युटली भाईचारा रहना। एक आदमी ने मुझे मैसेज किया, महाराजा ये साल दुर्गा पूजा शांति से होगा कि नहीं। भाई आपसे ज्यादा अच्छा हिंदू मैं हूं, मैं आपकी पूजा में आऊंगा, मैं बेलोनिया साबरू में पूजा में जाऊंगा, मैं अगरतला में पूजा में मंडप में जाऊंगा। आप ईश्वर को पॉलिटिक्स से मत जोड़िए। ईश्वर पॉलिटिक्स से 1000 टाइम हमेशा बड़ा होता है। ईश्वर ईश्वर होता है और हम सब ईश्वर को सामने सर झुकाते हैं। लेकिन हाँ, मैं पॉलिटिशियन कोई भी हो उसके सामने सर नहीं झुकाऊंगा। झुकाऊंगा तो भगवान के सामने, गॉड के सामने और उनके सामने जो भाईचारा और प्रेम और मोहब्बत के बारे में बात करता है। जेब्रो आमरा बांगाली टीम अंखर फै आसुक माखिन जेब्रो प्रोटेस्ट खाइथां आपरो के कोटो लीडर चुपके तंपाय तानरक ओबनुगि माखना जेब्रो चिन बुआ करा दिल्ली थांगनै बोनो आंतलन मालिक तिपरा हान मालिक छापर आपरो हिंगेनो जेसुक जे लीडर कोतो तंगनै मन्दिर रक बरबो माखिनो तंगमालिया फांगतेना नाखाता